अतरी जिसे कहा जाता है वह लिख कर गया था। अभी ये पायखाना का रास्ता पेट से ही बना हुआ है और यह बेड पर ही पड़े रहते हैं। अभी इनके घर की हालत एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। घर की हालत दिखा दीजिए, ये इसका घर है। ये बेचारे घर की मजबूरी देखकर 40 दिन के जमात में आते हैं और वहाँ से आकर अपने जो पिताजी हैं, अब्बू हैं, इनको कहते हैं कि मुझे काम के लिए दिल्ली जाना है, घर में काफ़ी मजबूरी है, खाने को मोहताज है लोग, हमको जाने दीजिए। इनके अब्बू बेचारे जमात में काम करते हैं, किसी मदरसे में यह मुदर्रिस है, यह अपने बेटे को इजाज़त दे देते हैं। यह बेचारा बाहर जाता है तो जिम में से काम मिलता है, डंबल साइड करके झाड़ू लगाने का, प्लेट उठाने का और डंबल वगैरह जो भारी सामान होता है उसको साइड करने का। इतने में अचानक इसके पेट में दर्द होता है और जब पेट में दर्द होता है दवाई लेता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर दर्द बढ़ता है, फिर दवाई लेता है, फिर आराम होता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि इसे बुखार भी होता है, फिर परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। यह वहाँ पर दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, जहाँ पर इसका जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है इसके पेट में इन्फेक्शन फैल गया है, आंत फट चुकी है और पाखाना जो है पेट में भर गया है। अब इलाज के लिए इन्हें फौरी तौर पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इनके अब्बू को बताया जाता है, अब्बू इजाज़त देते हैं, फिर ऑपरेशन होता है। कई महीने यह वेंटिलेटर पर गुजार देता है, कई महीने यह आईसीयू में रह जाता है, फिर इसका इलाज मुकम्मल होता है। फिर यहाँ आता है तो यहाँ जब यह अपने घर पे पहुँचता है, इसके अब्बू इसको लेकर आते हैं। उसके बाद यह जमात में बयान कर ही रहे होते हैं, लोगों को दीन की दावत दे ही रहे होते हैं, तो फिर अचानक इनके घर से कॉल आ जाता है कि आपका बेटा काफ़ी बीमार है, उसके पैखाना पेशाब दोनों बंद है, दर्द से छटपटा रहा है, आप जल्दी आइए। ये बेचारे दौरे दौरे आते हैं। फिर जैसे ये अपने बेटे के पास आते हैं, उनको अपनी गोद में लेते हैं, उनको सब्र के लिए कहते हैं अल्लाह पे सब्र रखो। इतने में एक उल्टी होता है, फिर दूसरी बार उल्टी होता है, तीसरे उल्टी में इसका पेट फटता है और सारा अतरी जो है, आंत जो है वह बाहर आ जाता है। यह देखकर इनके अब्बू जो है वह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों के ज़रिए इन्हें नज़दीक के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर इलाज के दौरान इनके लाखों रुपए खर्च हो गए। बेचारे घर की स्थिति आप देख लीजिए, इनके अहलिया के पास जेवर था वह बिक गया, जो फूल का बर्तन होता है वह सारा बेचकर इन्होंने अपने बेटे के इलाज में लगा दिया है। लेकिन बेटा अब भी बीमार है, अब भी इन्हें 4 से 5 लाख रुपए इलाज की ज़रूरत है, 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे इलाज में। और इनकी मदद कौन करेगा जो रात दिन इस्लाम की दावत देते हैं, दीन की दावत देते हैं। यह माह रमज़ान है, इस माह रमज़ान में आप लोगों से हम गुजारिश करने आए हैं कि आप लोग इनकी मदद ज़रूर कीजिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, पूरे हजरात से मेरा गुजारिश है कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है, शुरू रमज़ान है। आप हजरात से मेरा गुजारिश है कि जो दुनिया के कामों में फ़ितरा, ज़कात वग़ैरह अता फरमाते हैं, अल्लाह के वास्ते अगर इधर डाल देते हैं, इस गरीबों के झोली में अगर डाल देते हैं तो इनका ये इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्या परेशानी कैसे हुई, थोड़ा बता दीजिए लोगों को। बच्चों के बारे में, वही बच्चों के बारे में जो बताया, बच्चे अभी आप सुने कि ये बच्चे ने जो वज़न उठाने के बावजूद या ये जिम किया, उसके दौरान इसका आंत जो है ना लीक हो गया। उसके बाद लेडी हार्डी मेडिकल हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ। तकरीबन 3 महीना उस जगह पर बेड पर रहा, 1.5 महीना वेंटिलेटर पर रहा, 1.5 महीना जो है ना आईसीयू में रहा, है ना। डॉक्टर लोगों ने भी मदद किया कि हमको टिकट जो है ना, रेलवे का टिकट ला करके दिया। बाइज़्ज़त जो है ना बेचारे गाड़ी पर बैठवा करके हम घर तक पहुंच गए। 10-12 रोज आने के बाद जो है ना ये हादसा हुआ। अचानक अल्लाह फिर इम्तिहान ले रहे हैं, है ना। उसका अचानक जो है ना आंत फट करके बाहर निकल गया उल्टी के ज़रिए। अभी घर की क्या हालत है, क्या अभी परेशानी? तो हालात घर में वही है कि अब इनका इलाज कराएं, अब बच्चे सबके खाना पीने का इंतज़ाम करें। अभी तो मेरे पास जो कुछ भी था सब ख़त्म हो गया। अब अल्लाह जिस हाल में रखे, बस या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन।
ایک دولت دیا ہے صبر کا تو وہ صبر کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ دے رہے ہیں اس کو الحمدللہ کہہ کر کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ زمین جگہ وغیرہ نہیں ہے؟ یہی ہے جو بھی ہے۔ یہ بھی محبوب بابو مرحوم صاحب اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اللہ درجہ مکان عطا فرمائے، انہوں نے یہ ہدیہ دیا تھا کہ ہمارے حالات دے کر کے انہوں نے یہ زمین ہدیہ دیا تھا، جس پر آج 2 بال بچے جو ہے نا لے کر کے رہ کر ہیں، آشیانہ بنا رکھے ہیں چھوٹا سا، بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر علاج کیسے ہوگا ان کا؟ یہ بچہ ابھی جب یہ بول رہا تھا کہ مجھے زندہ رہنا ہے، جینا ہے، میں نے بھی دنیا نہیں دیکھی، تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تو تھے۔ پورے عالم کے لوگ جتنے بھی ہیں ہم سب سے گہار لگاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، اور دنیا آخرت دونوں چمکا دیں گے، اور جو آپ طلب کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی منشا کو پورا کر دیں گے، کیونکہ ہمارے دل سے یہ دعا نکلے گی، اور پورے عالم کے لیے تو میں دعا کرتا ہی ہوں رات دن، ہے نا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ چھوٹا موٹا مدرسے کا کام کرتا ہوں، کبھی جو ہے نا رشید کاٹنے چلے گئے، کبھی مدرسے میں جو ہے نا الف با تا سا پڑھا دیا، یعنی سمجھ لیجئے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف جو ہے نا اس کا اخراجات جٹا رہے ہیں مدرسے میں، ادھر ادھر سے اخراجات، تاکہ ہمارے مدرسہ قائم رہے اور اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے۔ اب انہی کے ذریعے اللہ کے واسطے مدرسے میں کام کرتا ہوں دیکھیے خدمت کے طور پر۔ یہ بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مدرسے میں کام کر رہے ہیں، اور آپ جان رہے ہوں کہ جو مدرسے میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10,000، 12,000، 11,000، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے نا۔ اب 10-12 ہزار ان کی تنخواہ ہے، پریوار میں بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹا جو ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے بیٹے کی جو آنکھ ہے وہ پھٹ گئی ہے، آپریشن اب سخت ضروری ہے کہ آپریشن ہو جائے۔ جو کھاتا ہے یہ پیٹ سے ہی پخانہ کی ایک ٹیبلٹ بھی کھاتا ہے، ایک ٹیبلٹ بھی کھاتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے، تو بدن میں لگے گا، جب رکے گا تبھی نا، رکتا ہی نہیں جو بلڈ بنے گا اس کا، اور جب تک آپریشن نہیں کریں گے تب تک اس کا صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا رکنا ضروری ہے، تبھی تو بدن میں بلڈ بنے گا، کچھ بھی کھاتا ہے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اس کے ذریعے یہ دیکھا جائے، ابھی پیخانہ کا تھیلی ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے، یہ دیکھا جائے پورا کھلا ہوا ہے، اللہ پورا کھلا ہوا ہے، اسی کا آپریشن ہو۔ جی اسی کا آپریشن ہوگا، اللہ۔ تو ہم پورے عالم کے انسانوں سے میرا گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں، اور اللہ کے واسطے اب ہمارے بچے کو مدد بھی کریں تاکہ اس کے آپریشن ہو سکے۔ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، دعا کیجئے، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے مدد کیجئے۔ آپ کا ایک ایک روپے ان کے لیے بیش قیمتی ہوگا، کیونکہ ان کے گھر میں کھانے تک کے دانے نہیں ہیں، بیچارے علاج کہاں سے کرا پائے۔ ماہ رمضان کا سمے چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں آپ کو ایسے مستحق پریواروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے۔